Hello, abningan sa HornbillTV la NAGAMESE Express ajila khobor iniga janaidia se October 13 day Association of Indigenous Minority Tribes of Nagaland pra Dimapur day ekta press conference address Korea homoy Tigan rin laga against Korea na hoy holibi government pra kile charta non Naga indigenous tribes Karo, Kachari, Kuki aro Mikir laga kan ekla laga opor rin implement kurubule ase edu hudishe rin ke support Korea laga kotha hwa homoy AIMTN rindu edu sub tribes opor bi implement kurile tik hobo wala koishe IB dulaga details so Of late, we all know government of Nagaland has issued order on 20th September for implementation of RIN, registration of indigenous inhabitants of Nagaland. I think we all know about that, nah? So on that, we had the 4 tribes submitted a representation to government and requesting the cabinet or the government to review, because in that order it was mentioned that the RIN implementation will be done, or enumeration will be done on the 4 tribes: Kuki, Kachari, Garo, Mikir, Karbi, na? So we have gone to government, requesting government that we are not against RIN, we are in favor of RIN. Definitely we are supporting RIN, but what is the logic of doing it with the 4 tribes only? So we requested why not you kindly revisit it so that RIN implementation is done on all the tribes together simultaneously if possible. So subsequent to that, I think after cabinet meeting, it came out in newspaper also, in social media also. So we have somehow a feeling, may be true, may not be true, that many people in our state misunderstand as if we are against RIN. So we want to clarify that only. We are no way against RIN as such. As a matter of fact, RIN is not coming out in one day. It is not even a decision of one cabinet sitting. Okay, you all know RIN was mooted long back in the sense of 5-6 years back. So there have been lots of deliberations, consultations at the government level, calling all the tribal hohos also in Kohima several times. There was state level joint coordination committees also, district level joint coordination committees also. Yeah? So we have been participant to all of these processes. Then there was a Bano commission on RIN. So Madam Bano commission was there, and then the commission also had exhaustive consultations, deliberations with all stakeholders. So the stakeholders included us also. So we also had participated in we as Kukinpi also, the Garos also, Kacharis also, and then Karbis also. Together also, individually also, and together with all the other tribal hosts also, we have been consulted. So all along, there has been no problem. I mean, we have spoken out in the consultations also, and in writing also, that we are in support of RIN, because this is for the benefit and for safeguarding of the interests of the people of Nagaland, the indigenous inhabitants of Nagaland. So, in that manner, we are all for that. So, at district level meetings also,
we were called. State level meetings also, we were consulted. So all along, there has been no time that we are against it. Second thing, as rightly said by government spokesperson, Honorable Minister, that the cut-off date is also not imposed by government. This has been actually the unanimous decision of all the tribes. Because I have personally attended many meetings of the tribal halls along with government. So it was decided that 1st December 1963 should be the cut-off date for the determination of indigenous inhabitants of Nagaland. Those who settled prior to that should be indigenous. And those who came after that will be maybe given different status that I don't know about it. I have nothing to say on it. However, we were a little bit surprised when the government order came out on 20th that this RIN will be implemented, rightly so, it will be implemented, but selecting all the 4 tribes only. So you know what, when you are a minority, you become very sensitive. Yeah, it is, I think, nature only. So our people, not only necessarily the leaders, but our people, the people belonging to the 4 tribes, in the villages, in the far-flung areas, and all, they have become very apprehensive to what happens. Why, government is only, doing this to only our 4 tribes. Kiwi say, what is the problem? We all have been in Nagaland state since time immemorial. We have been a part of it, a part of Naga society, a part of it even before independence. Since 1929, Simon Commission, for that matter, Cookies have taken part in Naga Club also, signatory to Simon Commission also. After that, NSC movement was there. I mean, Naga Freedom Movement were there. All of our tribe people participated all along because we all have internalized ourselves so much so that we could not think to be different person except that we are Naga, politically, economically, socially. Yes, in terms of ethnicity, maybe, because some Kukis are in Manipur, some Karbis are in Karbi Anglong, some Garos are in Meghalaya. Yes, ethnicity may be different, but those who are in Nagaland, we have internalized so much. So we have been a part of the Naga Freedom Movement all along. So when this kind of order came out, kind of singling out the 4 tribes only, the people become very apprehensive. Okay, what happens to us? Is it alienating us? Is it something, government, what government is thinking? That kind of, thinking. Maybe, true, may not be true. Our apprehension may be correct, may not be correct. And I tell you, I have nothing against government. Government might have decided so, not in bad intentions. They might have decided on some maybe technical reasons also, I don't know. But we don't know about that. That's why we went to government requesting to revive it. So, but government has so far stuck to its order. So still we are agreeing. If government orders so, who are we to challenge it? Actually, some people think that we are, kind of challenging government order. We are minority, politically, socially, economically. Actually, we have no strength. There's no question of we challenging government. When we have certain apprehensions, when we started feeling that we are being discriminated in some way, our only way out is to approach the authorities. That's actually what we did.
We only requested government that it is to be implemented in her case for all the tribes in Nagaland. Why start only with four of us? What is the problem? What is the problem in doing it simultaneously for every tribe? And if there is any logical reason or technical reason, so we still listen. In fact, we were somehow hoping that maybe government will say that okay, you are the first phase, second phase will come, this and that. Na, ini ka hole to ami khan biki ko na. Holby, since that kind of reply was not there, we were a bit disappointed, frankly speaking. Yeah. However, we are citizen of this state, we are citizen of this country, and therefore we are ready to follow whatever government says. But we only had requested government of Nagaland that we are your children. You treat us as much as you want to treat anybody else. So we have requested all of you to listen to us only to clarify that kind of doubts among people. Misconception ekta hoigena ase ki Nagaland de itu charta minority tribes to oppose kuri ase naki objection kiba ase naki koigena bishi manu itu misconception bi thakibo ba main to clear korole ekta mon ase makala stand to Association of Indigenous Minority Tribes of Nagaland mokan aji mokana president SK Kempraila greetings pe apunan sob ke ani ase tai ai bole para na aji तो इतो कथा तो एकदम क्लियरली मीडिया तो नागालैंड की टाइप से तागरा से सब जगह निकले एकदम बाल बड़ा अपनी तो सब जगह बस्ती थी तो पहुंचाई थी बोले मना से एक कथा तो कि चारटा इतो माइनॉरिटी ट्राइब्स तो आमी गन तो अपोज करा नहीं कि साइड ते होली आईएलपी भी होबी रेन भी होबी कि ते होली आमी गन अपोज करा नहीं মই খান তো ইটো তো ওয়েলকাম কৰি আছে আৰু সাথ দি আছে সাথ দিবল আছে होली भी इतो ला মেনাৰতে কোনটো ইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে তাতে মই খান অলপ ডিসক্রিমিনেটরি ফিল হৈ আছে ইটো কাৰণে মেন তো আমি খান ইটো ক্লিয়ার কৰিবলৈ মন আছে তো এটা গভর্নমেন্ট কে চিফ সেক্রেটারি থ্রু পুরা ডিসি থ্রু পুরা রিপ্রেজেন্টেশন মই খান লিখি কেন দিছে আজি তক একো রিপ্লাই দিয়া নাই গভর্নমেন্ট তো আৰু মই খান কে মাটি কেনা কিবা কথা কৰিছে এনেকা বি নহয় আপনি খান দেখি থাকিব পাৰে মই খান অনারেবল মিনিস্টার পৰা প্রেস স্টেটমেন্ট দিছে তাই বিয়াটো তো ইটো তো তাই তো মিসকনসেপশন থাকিছে বলা মই খান অবজেকশন কৰি আছে অপোজ কৰি আছে কই তো তাইলা স্টেটমেন্টটো একদম ইমেচিউর নিছনা মই খান কে থ্রেটেন কৰা টাইপ তে এনেকা থাকিছে তো ইটো তো ভাল পুরা ডিসকাস কৰি কিনে কথা কৰিলে সব টিভি সলিউশন থাকি তো আজি 1963 year old 1963 1st December কাট অফ ইয়ার রাখা তো ইটো অবজেকশন নাই তো আমি গান ফার্স্ট ডে প্রায় আজি তক भी কই আছে কি তো 1963 কাট অফ চলো রাখিবি হইলিবি সব জাত কিমান বি আছে নাগাল্যান্ডে রিকগনাইজ ট্রাইব কিমান বি আছে সব মিলাই গেনা আমি কান তো ইটো সেম কাট অফ ইয়ার ডেট তো থাকিব লাগে রিন ইমপ্লিমেন্ট করিবি কিটা হইছে বলে তো এনেকা হইছে বলে মহান বি এগ্রি আছে কই কেনা মাগালা স্টেন্ড তো বেশি ক্লিয়ার আছে ইটো কই কেনা কই দি আছে তো তাতে এটা 1963 year old তে বেশি এনোমিলিস থাকি আছে তো খালি মই খানলা একলাই নহয় তো মই খান তো ইটোতে যাইছো বলিবি চলো ক্লিয়ার হই যাব বলিবি এটা 1963 year old আপনার বস্তি যাইগিনা চাইছো বলিবি জানি থাকিব দোসরা মান তো থাকাই থাকা নাই তো টাইম দি year old তো ইটো নিচিনা আমি খানলা স্টেন তো ইটোয়ে আছে কি মই খান বি দোসরা মান নহয় আজি উলাই গেনা হালা নহয় নাগাল্যান্ড স্টেট হুড কিটা প্রা আমি খান 1st December 1963 তে ডিক্লারেশন হওয়া ইতুলা আগে প্রাইভেট পার্ট এন্ড পার্সেল কৰি কেনা ফর ফটোস কান থাকি কেনা ভাল থাকি কেনা আহিছে ভাল মিলাই কেনা বই কেনা আহিছে কি টিভি মহান থ্রেড বি থাকা না কতাই এদিন কিতে লাগে মদত কৰি কেনা থাকি কেনা আহিছে ফিউচার টিভি কৰিব একেলত যাব একেলত থাকিব এতিয়া গাৰো বস্তি দাৰকা পটৰ 1811 ৰিকগনিশন থাকি কেনা জ্ঞান বি জানি থাকিব কিমান পুৰণা আছে ইটো প্ৰায় বেছি আগেতে ইটো বনাই কেনা থাকিব তো ইটো নিচিনা এতিয়া সব বেছিভাগ বস্তুটো বিফোর স্টেটহুড ডিক্লেৰেশ্যন লাতে আছে পানি জানো তো তাতে এইটো কনফিউজন তো একো নাথাকিব লাগে কি মই খানটো কি কাৰণে অপোজ কৰোঁ
पहिला পৰা वेलकाम কৰি আছে আজি বি কৰি আছে কালি বি কৰিব সদায় দিন কৰিব তো খালি এইটো মানুহলা মাইণ্ডে মিসকনসেপশ্যন এইটো নাথাকিব লাগে কি আমি চাৰ্টাৰ টাইপটো অপ'জ কৰি আছে অবজেকশ্যন আছে নেকি কৈ কিনে এইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বি একটা দিবলৈ কাৰণে Sunday morning day occurred alalaga outskirts day tuida maiki ge murai dishe victims kun Soma Acharji 54 aro talaga chugri pacha Tanushri Acharji 34 ge murai dishe Tanushri laga husband Samarjit Chaudhary 40 years pra Samarjit Chaudhary ke incident hoina few hours day arrest kurishe kude police pra reveal kurishe ki Tanushri aro Samarjit ex salbra alak hoise aro divorce lobole thaise motive ke nimide thaise koina hudia homoy Kiran Kumara janashigi Tanushri bra Saturday din kunuba male acquaintance laga photos social media de halishe kundu accused ke kussa utai dishe preliminary interrogation lo homoy talaga maturin loge bi blame gurishe taijun laga separation hoade police hisab Nijaji Nagar area de Chaudhary do tailaga maturin lo kor osore rukhi taishe victims kan Durga Puja pandal bra wabel saibule aro ahya homoy Samarjit kun butcher ase taibra maturin lo opore sharp weapon bra attack kurishe kitia Tanushri intervene gole koshish kurishe tailaga matha debi mari dishe spot te Samarjit ke Sibahi Jala district osor Mathubur pra turishe aro sources hisab Kabul do duida chokra pachase kun tailaga pawalo de Mathubur de tagishe आज सुबह 4 बजे हमतल पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन आया कि नेताजी नगर में एक 2 लेडी का मर्डर हुआ तो इमीडिएटली हमारा एसडीपीओ एंड ओसी ने रश किया स्पॉट में देखा कि 2 लोग मर्डर हुए थे 2 वुमेन हैं एक सोमा आचार्य 51 ईयर्स और एक तनुश्री आचार्य 34 ईयर्स तो इमीडिएटली लोकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसके पीछे इसका जो तनुश्री आचार्य का हस्बैंड है समाजिक चौधरी 40 ईयर्स मधुपुर ये इसका मर्डर किया है तो इमीडिएटली इन लोगों ने जो एसडीपीओ का टीम है इमीडिएटली मधुपुर पीएस से कांटेक्ट करके उधर नाका पे उसको पकड़ा है विदिन 1 आवर इन लोगों ने अचीवमेंट किया है उसके बाद उसको लेके आके उसको इंट्रोगेशन में उसने कन्फेस किया है तो ये एक्चुअली तनुश्री आचार्य और समरजीत जो हस्बैंड एंड वाइफ है इन दोनों का डिवोर्स चल रहा है ये 1.5 साल से इनका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है तो अभी लास्ट स्टेज में तो जो मर्डर का रीज़न क्या था? हाँ यही तो ये एक्चुअली इनका डिवोर्स और फैमिली प्रॉब्लम चल रहे थे तो इसके पीछे ये सोचता है कि इसका जो सासू माँ है सोमा आचार्य वो इसका जो फैमिली का प्रॉब्लम है इसका रीज़न वो है तो इसके ऊपर पहले से उसको बहुत सारा गुस्सा था और कल आफ्टरनून जब इसने फेसबुक में तनुश्री आचार्य जी का एक पोस्ट देखा उसमें ये 2 लड़के के साथ एक गाड़ी में जा रही थी खुशी खुशी एंजॉय कर रही थी तो इसको गुस्सा हो गया तो इसने आफ्टरनून से प्लान किया है और रात में आके जो सोमा आचार्य जी के घर में चुप के बैठ गया तो सोमा आचार्य जी जो उनका मदर इन लॉ है और ये तनुश्री आचार्य जी पूजा देखने के लिए गए थे तो ये जब वापस आए 4 बजे तो इसने तुरंत अटैक किया है इसके साथ जो दाव था एक्चुअली पोल्ट्री बिजनेस करता है तो जो पोल्ट्री कटिंग का जो दाव है वो लेके सोमा आचार्य जी को अटैक किया तो वो तो बहुत ही हीनियस अटैक किया है पूरा उनका जो नेक है गर्दन पूरा अलग नहीं हुआ लेकिन अलग लगभग 3/4 कट कर दिया उसके बाद जब तनुश्री उसको बचाने के लिए आया तो उसको भी अटैक किया है उसके भी सिर पे मारा है और उसको भी हाथ पे मारा है तो वो भी विदिन मिनट्स वो भी मर गए दोनों स्पॉटेड है उसके बाद वो जगह से भाग गया तो उसके घर मधुपुर में है और इमीडिएटली हम लोगों ने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुआ है उसको अभी हम पुलिस रिमांड में लेके आएंगे और उसका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका मजिस्ट्रेट के सामने उसका ये भी होगा अभी समझित सर कस्टडी में है पुलिस कस्टडी में अभी उसको कोर्ट में हाजिर होगा इसके साथ कोई वर्क है ये अकेला ही अभी जो आ रहा है प्रेजेंट अकेला ही है फिर भी हम लोग डिटेल उसको इन्फॉर्मेशन करेंगे कैसे किया उसने सब आएगा डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है उसका फाइल कितना दिन हुआ है ये 1.5 साल से उसका चल रहा है अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में उसका कोई फैमिली का कोई मेंबर है क्या? हाँ उसका 2 बेटा है दोनों मधुपुर में रहता है इधर सिर्फ उसका वाइफ और उसका मदर इन लॉ कितने साल से वो दोनों अलग रह रहे हैं?
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar media ge hospital bahar address kuri hami goshe police pra investigation do shuru gorise aro ita tak tuita manu ge arrest kurina ase pansta teams form kurina ase aro alag states te investigation mide batai na ase tai goshe tai personally aro state home minister milaina situation do sai se aro funeral bi arrange kurina ase full state honor dinner Bata Kabrastan Mumbai line se aji 8:30 pm de जो घटना हुई बम्बई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इटा मनसे साइडिक भी हॉर्नबिल TV